बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम हक़ के ख़यार बलूग यानी ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी पर बात करेंगे। हक़ के ख़यार बलूग क्या है? नाबालिग लड़की या लड़का बेज़माना नाबालिगियत वली के किए हुए निकाह को बालिग हो जाने पर रद्द करने का इख्तियार हक़ के ख़यार बलूग कहलाता है। नाबालिग का जो निकाह बाप या दादा के अलावा कोई और वली करे तो नाबालिग की मर्ज़ी है कि बालिग होने पर उसे फस कर दे। इसको इस्तिलाहन हक़ के ख़यार बलूग कहते हैं। इस दफ़ा के तहत शरअ मुहम्मदी के तहत नाबालिग लड़की जो है वो ये हक़ रखती है कि अगर उसका निकाह उसके बाप दादा के अलावा किसी दीगर वली ने किया हो तो वो बालिग होने पर उसको फस्ख कर सकती है। इस दफ़ा में अगरचे बाप और दादा की तरफ से बहैसियत वली निकाह होने पर किसी नाबालिग को यह इख्तियार नहीं मिलता, लेकिन दफ़ा 272 मुहम्मदन लॉ के तहत एक नाबालिग लड़की बालिग होने पर ऐसा निकाह फस्ख कर सकती है जो उसके बाप या दादा ने भी बहैसियत वली किया हो, बशर्ते कि निकाह में फ़रेब से काम लिया गया हो, या 15 साल की उम्र होने से पहले निकाह हुआ हो, या फिर 18 साल होने पर इख्तियार को इस्तेमाल कर लिया गया हो। ऐसी लड़की जिसका निकाह अयाम नाबालगी में 15 साल से कबल उसके किसी वली ने कर दिया हो, तो ऐसी लड़की बालिग होने पर 18 साल की उम्र ने अपना निकाह फस्ख कर सकती है, उसका इख्तियार रखती है। औरत के इस इख्तियार को ख़यारुल बलूग का नाम दिया गया है। कुछ सूरतों में ये इख्तियार जो है वो ख़त्म हो जाता है, जैसे कि अगर औरत ने मर्द से सुहबत कर दी हो, या बाद अज़ बलूगत और इतला का निकाह और इख्तियार रखने के बावजूद औरत नामुनासिब ताहीर करे। कानून इंसफ़ाक़ अज़दवाज मुसलमान 1939 के ज़रिए किसी नाबालिग लड़की के सिलसिले में जिसका निकाह उसके बाप या दादा ने किया हो, हक़ के ख़यार बलूग पर तमाम पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गईं और एक्ट की दफ़ा 2 सबसेक्शन 7 के तहत कोई बीवी अपने निकाह के इंसफ़ाक़ की हकदार होगी अगर वो हक़ाइक़ को साबित कर दे कि उसकी मुजामअत यानी सुहबत नहीं हुई, और दूसरी उसकी उम्र 15 साल होने से पहले उसका निकाह अमल में लाया गया था, और तीसरी बात यह कि उसने 18 साल की उम्र होने पर निकाह से इनकार कर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ऐसे निकाह को नाजायज़ करार देने में जिससे बीवी ने इनकार कर दिया हो, अदालत को किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने करार दिया कि अदालत की डिग्री ज़रूरी है। उम्र का सवाल एक अमर वाक़या है, और अगरचे पैदाइश का सर्टिफिकेट ना होने पर भी पेश किया गया हो, दूसरी शहादतों के ज़रिए से उम्र को साबित किया जा सकता है। कानून इंसफ़ाक़ अज़दवाज मुसलमान बाबत 1939 ने सरीख तौर पर बलूग की उम्र मुकर्रर कर दी है जिसमें किसी तरदीद की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा एक औरत जिसका निकाह उसके वली ने 15 साल की उम्र पूरी होने से पहले कर दिया हो, 15 साल की उम्र पूरी होने के बाद और 18 साल की उम्र होने तक 3 साल के अंदर अपने निकाह से इनकार कर सकती है। इस तरह इस एक्ट की दफ़ा 2 सबसेक्शन 7 ने बलूग के सबूत के झगड़े को ख़त्म कर दिया। शिया कानून में बाप या दादा के सिवा कोई दीगर शख्स बहैसियत वली लड़की का निकाह अयाम नाबालगी में करे तो बिल्कुल गैर मुअस्सर है। अगर लड़की बाद अज़ बलूगत इसकी तौसीक कर दे तो ये निकाह मुअस्सर होगा, वरना गैर मुअस्सर होगा। दफ़ा 275 मुहम्मदन लॉ के तहत हक़ के ख़यार बलूग का हक़ इस्तेमाल करने से निकाह फस्ख नहीं होता, बल्कि ऐसे फस्ख को तौसीक के लिए अदालत में नालिश दायर करना और अदालत से इसकी तौसीक करना लाजमी है। शिया और सुन्नी कानून में ख़यारुल बलूग के मसले में जो इख्तिलाफी निकात मौजूद हैं, उनमें सबसे पहले है कि सुन्नी कानून के तहत ऐसा निकाह जब तक फस्ख ना किया जाए कायम रहता है, जबकि शिया कानून के तहत जब तक इस निकाह की तौसीक ना की जाए ऐसा निकाह मुअत्तल रहता है। सुन्नी कानून के तहत लड़की की खामोशी रजामंदी है, जबकि शिया कानून के तहत रजामंदी का इजहार लाजमी है। सुन्नी कानून में लड़की की खामोशी से यह हक़ साक़त हो जाता है, जबकि शिया कानून के तहत अगर लड़की मुफ़ाहमत करे तो यह हक़ साक़त होता है, वरना नहीं।
سنی قانون کے تحت اس حق کے استعمال سے قبل اگر زوجین میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو وراثت کا حق پیدا ہوتا ہے، جبکہ شیعہ قانون کے تحت ایسا کوئی حق پیدا نہیں ہوتا۔ سنی قانون کے تحت ایسے نکاح کے فسخ کے لیے عدالت کی ڈگری لازمی ہے، جبکہ شیعہ قانون کے تحت یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ عدالت کو گواہ بنایا جا سکے۔ فسخ نکاح کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ شخص جو خیار بلوغ کو زیر کار لانے سے نکاح فسخ نہیں ہو جاتا، ایسے فسخ کی توثیق عدالت کے ذریعے ہونی لازمی ہے۔ ایسی توثیق ہونے کے وقت تک نکاح قائم رہتا ہے، اور اگر اس دوران نکاح کو کوئی فریق فوت ہو جائے تو فریق ثانی اس کی وراثت پائے گا۔ عورت خود اس استقرار کے لیے دعویٰ کرنے کی مجاز ہے کہ اس نے خیار بلوغ سے کام لے کر نکاح فسخ کر دیا ہے، یا وہ شوہر کا آدھا حقوق زن شوئی کے دعوے کے جواب میں فسخ نکاح کا عذر کر سکتی ہے، اور عدالت اس مقدمے میں کہ اس کا استقرار کر سکتی ہے کہ نکاح فسخ ہو گیا ہے۔ لیکن ایسا کوئی عذر اس صورت میں پیش نہیں کیا گیا جب تک اس نے خیار بلوغ کو زیر کار لانے کے بعد شوہر کو صحبت کی اجازت دے دی ہو۔ یہ بات پوری طرح واضح نہیں کہ عدالت کا حکم لینا لازمی ہے۔ لاہور کے ایک مقدمے میں ایک لڑکی نے صرف ڈپٹی کمشنر کو درخواست دے کر اپنا نکاح فسخ کر لیا اور دوسری جگہ شادی کر لی، تو یہ قرار دیا گیا کہ ایسا نکاح دو شوہر رکھنے کی زد میں نہیں آتا، اگرچہ انصفاق کی کسی عدالت نے توثیق نہیں کی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے قیام پاکستان کے بعد کے فیصلوں میں یہ قرار دیا ہے کہ خیار بلوغ عدالت کی امداد کے بغیر ہی نکاح کو ختم کر دیتا ہے۔ پاکستان میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ کوئی عدالت اپنے کسی عمل سے نکاح کو فسخ نہیں کرتی، بلکہ صرف نکاح کے انصفاق کو تسلیم کرتی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے تو اس حد تک کہا ہے کہ وہ دوبارہ شادی کر لینا ہی اس اختیار کو زیر عمل لانے کے مترادف ہے، لیکن یہ اظہار ضمنی تھا کیونکہ عدالت نے قرار دیا کہ پہلا نکاح ناجائز تھا۔ اسی طرح مجنونوں کے نکاح کے حوالے سے دیکھیں تو نابالغوں کے نکاح کے متعلق دفعات 270 تا 275 اور اس کے علاوہ جو احکام ہیں مجنونوں کے یعنی فاتر الگ کے نکاح پر بھی وہی اطلاق ہوتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ خیار بلوغ اس وقت زیر کار لایا جاتا ہے جب مجنون اپنا عقلی توازن حاصل کر لے۔ یہ تھا کچھ خیار بلوغ کے حوالے سے اہم باتیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نابالغ جو ہیں وہ اگر ان کے ولی نے یا باپ اور دادا کے علاوہ بھی کسی ولی نے ان کو 15 سال سے پہلے ان کی طرف سے نکاح کر دیا گیا ہو تو 18 سال کی عمر سے پہلے وہ اپنے اس نکاح کو فسخ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اگر وہ اس حق کو استعمال نہیں کریں گے اور 18 سال کے بعد پھر یہ نکاح مؤثر ہو جائے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔